Number one podcast in Sabah. Legit! Promoting Tarap, Poso and Amplang to the next level. This is Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Kinabalu Podcast. Kami sendiri beli airtime kami sendiri. Sebab siapa lagi kalau bukan kami? Sebab kami kaya dengan shilling lah. Siapa lagi kalau bukan kita? Bila lagi kalau bukan sekarang? Uish, wow, politician. Dan untuk mengiklankan produk-produk anda ataupun servis anda, bolehlah ke semua social media kami. Boleh DM kami, PM kami hari ini. Pangkis. Wahui! Assalamualaikum, what up people? Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Super legit. Dan kami berada di rumah saya kali ini. Ya. Selalunya Kenny punya setup, so kali ini kita berada di rumah saya. Besar TV-nya. TV Kinabalu Podcast. Bertemu kita sekali lagi di episod yang terkini. Kerana episod terkini ini adalah episod yang saya baru mau cari. But terkini lah. Kami lah. One. Ya, lama kami dah keluar podcast ni because we awal-awal tahun ni banyaklah. Busy lah. We are busy people. Dan kita tidak ada Faizal malam ini. Ya, Faizal tapi dia ada di sini. Ya, di sini. Yeah. Don't worry brother. Next podcast dia bilang dia akan ikut. Ya. Sebenarnya podcast ini pun dia mau ikut juga. Cuma dia tidak dapatlah sebab ada komitmen lain. Congratulations to Sip Sip Show. Diorang ada sudah diorang punya studio. There's a hub there. So mungkin kamu pun boleh ke podcast sana. I don't know, but can ask them. Congratulations to Egan and the friend. Congratulations to y'all. Thanks for inviting us. Betul. Banyak benda yang sebenarnya tertinggal sepanjang kami dah podcast ni. Antaranya adalah Fahmi Reza punya isu pasal koruptor nombor 1 Malaysia, nombor 1 Sabah. Dia dah datang pergi Sabah. Dia datang Sabah, dia akan tangkap. Tapi dia ada ajar cara-cara menjawab di bawah akta ini. Yep. Which is good jugalah dia ajar. So kalau kau nak tangkap, kau tahulah apa mau jawab. Gitulah. Dia punya jawapan adalah begini. Saya memilih untuk tidak menjawab agak kerana mungkin jawapan saya boleh memberikan boleh menjatuhkan menjadikan they get charged lah akan disabitkan disabitkan apa-apa yang kesalahan tidak sepatutnya. So saya memilih untuk tidak menjawab dan it's a legit answer. It's a legit under akta. Kau boleh buat begitu. Betul. Because you are told to, you have your rights to be silent. Yeah. Unless kalau kau membunuh, lain nak cerita. Kau drugs kah, kau menipu kewangan dan lah. Dia apa yang dia buat, it's a satira, it's a satire. Kami dah akan ulas lebih lanjut daripada itu. Bukan kami takut ke apa. Saya rasa sudah limpas. Sudah limpas satu. Dan ramai lagi orang lain yang boleh buat lah tu. Kalau kamu mau buat. As we all know, banyak orang menyokong, banyak juga orang tidak menyokong dan cakap halau lah dia apa semua. Tapi kalau kamu tengok sejarah satire ni, dia sudah start way before daripada World War I lagi. Actually, dalam newspaper, it's satu lukisan yang betul-betul menggambarkan 1,000 words. Yes. Dan ini adalah seni sebenarnya. It's actually art, tapi itulah dia bermula daripada seni dia. Dan saya rasa kita perlu orang macam gitu yang berani untuk menyuarakan sesuatu. Sebab kita jangan jadi yes man all the way. Terutamanya this coming pilihan raya negeri, the elections is coming this year, diorang bilang untuk Sabah. To determine whether kita akan jadi seperti Sarawak ataupun tidak. Dan pendapat kami adalah lebih baik sekiranya kita autonomi secara sendiri. Dan sentiasa bekerja sama dengan pihak federal. Because kita kena perjuangkan kita punya hak. Betul. Juga bukan sahaja kita utamakan yang what do you call that the general good lah. It's time to fight for our rights, man.
block party is the way to go. Betul. So whatever it is, try to undi block party. Cuma ada yang cakap, yalah kami undi block, lepas tu orang bergabung. So kali ni kamu kena, dia bukan saja pengundi, dia juga kepada leaders di sana. The best way to go is actually jadilah satu yang berasal dari Sabah lah. Betul, everybody do their part. Dan then we will see where we're going lah. Ni sekarang ni macam kita pergi jalan lah kan. Kita punya jalan daripada rumah pergi sekolah je. Ini very near my house to school, to menghantar anak ke sekolah lah. Ya, hantar anak ke sekolah lah kan. Saya pula pergi Pekan. The very near is like 1-2 kilometers saja punya jarak. The potholes are more than 50s. More than 100. Saya lagi teruk dari jalan highway lah ni. Ya, belum. Ya, betul. Belum lagi kalau bilang betul-betul pergi work area kita. Belum lagi. Itu lagi lah. Lepas tu kau perasan gitu bro. Dia apa ni? Dia cuma tutup lubang yang a few saja. Lepas yang lain tu tidak. Apa yang special lubang yang ditutup itu? And then itu tutup kan, dia lama-lama terbuka balik. You know, it's cincai dan memalukan lah. Dan lori selalu limpas. Tidak boleh dikawal kan tu lori itu. Dan ada video viral juga, nak tahu viral kan tak? Ini di Jabatan Kerja Raya Kota Maru 2. Saya cakap terus terang, Jabatan Kerja Raya Kota Maru 2. Kami tak payah offended, jangan rasa terasa. Ini bukan hal kamu. Di depan JKR Kota Maru 2 berlubang sepanjang situ, berlubang. I don't know what is going on. Apa tak malu kah tu? Dia punya rumput di dalam panjang. It's like bukan JKR, Jabatan Kerja Raya Sabah, tahu tu. Sudah kena bikin. Sudah. Ya, okay. Tadi petang saya pulang dari kerja. Rata sudah. Diorang blok tu jalan dan diorang tengah kasih aspal. Kita tengoklah macam mana. Dia sama dia tutup macam mana. Mungkin pasal tu video. Jalan buruk ni. Kenapa di depan pula dia ni? Ayah. Siapa tu Anyway, pendapat kau tentang masa depan Sabah ni kan macam mana? Saya rasa masa depan Sabah ni masih lagi cerah. Mendangkan kita masih ada, we have many ways to go. Secerah lampu studio kita. Secerah mungkin tidak lah. Mungkin dalam 80 watt lah. Itu 100 watt. Sikit lagi mata saya terbakar. Okay. Anyway, we still have lots of ways to go, I think. I mean with recent kita punya interaksi dengan politician Sabah, orang-orang yang orang punya pendapat sendiri tentang kita punya kemajuan di negeri kita sendiri ni. We still have a lot of things to do. Unlike, I think it's fair to compare with our neighboring state juga. Okay. Dan a lot of things. They have Air Borneo now. Oh yeah, Sarawak. Look at that. They have Air Borneo now. And then the next story is di bawah. This is me reading the Star gitu. So the next news is Japan wants direct flight to Sarawak. Is it related to the Air Borneo thing? Maybe. Kemajuan Sarawak sudah sampai tahap begini. Bila lagi kita? Dia punya pen Borneo sudah bertahun siap. Lepas tu recently there's this video going around, this certain contractor lah. Di kawasan kampung saya lah, di Beaufort lah. Okay. If you guys familiar with viral kah? Viral. Okay. Yeah, quite viral lah. Work site 1 and work site 2. Work package 1 and work package 2. That's concerning Beaufort and Sepitang. That's pen Borneo lah. Pen Borneo. Teruk kan? Jawab di komen di bawah. Memang teruk. I tell you, memang teruk. Dan I don't have to say the contractor name. Dan kerja dia memang teruk lah. Kau boleh nampak bah? Kau pergi the next worksite yang pergi membakut saja tu kan. Lumat lah. Don't say membakut lah. Lumat saja lah. Macam langit dengan bumi jauh. Oh yo. Saya tinggal di bahagian work package 1 lah. Okay. Work package 2. Okay. I think for the most part masa cuti tu kan, jam saja. Kau tahu kenapa? Everyone slowing down bah di bahagian jalan yang tidak siap itu. Sebab itulah dia jam sampai pergi Beaufort Jaya. Gila lah. That is fucked up man. Betul. Dan ada video yang saya bilang tu kan, dia bilang kontraktor rugi, dia bilang. Baru komen-komen di bawah, kamu tahulah netizen, kuasa netizen. Kontraktor rugi, kau bikin ketawa banyak lah. That's what happening in Sabah because secara geografinya memang Sabah ni besar. Yes. Jadi disebabkan oleh besar, maka kita perlu
tahu maksud dia resources kita sangat besar. Betul. Jadi maksud dia kita punya sumber alam, kita punya sumber galian, kita punya sumber whatever dari segi pelancongan dan sebagainya adalah besar juga. Yes. Dan bermakna kita boleh generate income yang sangat-sangat besar. Yes. Sebesar Sarawak sebab we are quite almost the like. So begitu juga budgeting yang perlu diminta di pihak apabila parlimen dan sebagainya, budget dan sebagainya, kita perlu lebih besar, way besar, lebih besar, sangat besar. Imagine Singapore is almost as big as Kota Marudu sebenarnya. Yeah. So we are talking about districts. They are talking about dia punya states. Kalau state lah, dia pakai district juga sana, but east, west and everything. But you know, dia terlalu besar untuk di cover. Dan untuk itu bagi aku pemimpin-pemimpin di Sabah ni patut take that as a challenge yang mana diorang faham tentang resources dan apa yang kita boleh jana daripada geografi kita yang besar ini. True. Dan bukan kita tidak pernah berlaku pun kita otonomi sendiri, dan masa itu sangat menakutkan bagi pihak federal. Dan tiada cara lain. That time it was not during this time yang into social media and everything. PBS menang lagi masa tu. Angkat sumpah kena tutup gate. You know, that time kita tidak mau tu tragedi berulang balik. It's practically childish. It doesn't make. Itu apa punya parliamentary begitu, sudah undi menang majority and everything masa tu. Ini local party menang. Tapi tidak dia kasih menang, tidak dia kasih angkat sumpah, you know. Ketara mau kontrol lah. So kami actually Sabah tidak masalah with federal. Kita ni satu Malaysia, we are Malaysian, we are proud Malaysians. It's just that kau tidaklah boleh kau control the whole thing so that kau dapat the resources. Kau kita bayar tax lagi apa semua kan. We send there berapa saja yang balik ke sini. Dan bercakap pasal itu, ekonomi kita, to be frank, it's bad. That's it's true. really bad. Cakaplah saya tidak tahu pasal, you know, how the political thing works and how economy works lah kan. You know, logically, if kita semua membangun, kita semua maju dari segi ekonomi and all that kan, kan kita semua dapat untung ya, kan? Why take away our resources, sell it somewhere else? Other state benefits from it, and the federal as well. And the federal as well. Kita sendiri yang tidak merasa apa-apa ini, macam seolah-olah begitu rasanya kan. So think about it lah. I don't care. Politicians memang good or bad, memang adalah dia punya untung dia dari segi apa-apa kontrak lah, being awarded this and that semua tu. Allegedly, because that's natural. It's occurring naturally in politics kan. Tapi don't take it all for yourself, man. What about us? We're the one working for you guys, man. So you know, let's work together and solve this. You want to say Sabah maju jaya, majulah sama-sama, bukan maju kau. Siapa itu? Generally speaking. Okay lah, generally speaking. So I think this coming PRN, banyaklah collision yang mungkin akan berlaku dan sebagainya. Dan kalau pendapat aku sendiri, if we were gonna win this, JRS kena keluar daripada Pakatan Harapan. Kalau akulah pandangan aku. If they wanna become a local bloc party and bergabung semua dengan all those PBS, all those local lah, local punya parti warisan dan sebagainya. It's just that probably people wanna stay on the reign. People want to stay in the positions, and by doing that mungkin position dorang berbeza, mungkin tidak berapa sepenting yang sekarang. Betul. Tapi kalau kamu pun fikir begitu, macam mana anak cucu kita nanti? I say. You say. All I can say is that some of them, diorang punya ekor tengah dipegang lah. Dia memang begitu. Selagi kau anda memang begitu. Bukannya kita bilang it sounded like bad, but actually it's not. We can generate many other things. Sarawak is becoming like Singapore, you know, autonomically. Kan? Betul. Economically, I mean everything, because they don't sudah start doing, you know, implementation many things in their education and dia punya resources, dia punya economy growth and then dia punya pembangunan. So kenapa kita tidak boleh tiru itu? Banyak ini kan orang selalu akan banyak masing-masing ada their own shit lah. Mau cakap. Of course, yang iyalah begini. So what exactly you want? So why don't you guys try?
this time around. Mari kita satu hati. Let's try to have a local block party. Not try, we must. Yeah, we must. Yeah. Kita Let's do this. Kalau di PRN ini penentu kita tau. Kalau kita PRN ni masih lagi tidak, then we gonna stick still like this. Yeah. Gonna stick like this. I don't know for how many more years to go. How many more decades to come? Oh, by the way, talking about election and everything, Yeah. Trump sudah officially become the president of the United States of America. What are your thoughts? What are your thoughts about this? Well, coming to the background of business punya perspective lah, because he's a businessman. Yeah. He multi-billionaire man, and dia mungkin more into that lah kalau governing the states. I agree, satu benda saja yang dia buat, to have a female and male. Yeah. Itu saja. The rest, oh man, worse man. Seriously. And Elon Musk masuk ini. Yeah, for me, okay, specifically talking about the Middle East lah. Right. Especially talking about Gaza. Yeah. And they're talking about macam, okay, kita mau kasi buat satu penempatan baru. Di mana kamu buat? Yeah. Why? Kalau gitu macam mana? How about kau buat penempatan untuk Israel? Macam senang je lah mau cakap kan? Yeah, I mean, they have been longing to actually indict, to have an orang bilang two-state solutions, which is aku agree to two-state solutions sebenarnya. Actually, it's a Palestine by the way. It's memang Palestin pada asalnya pun. Cuma diorang datang sana, the time. Lepas tu the Englishman kasih masuk all the Jewish and everything sebab diorang lari daripada Holocaust and everything. Yeah. And yet, it was by the Brits. Yeah. And then diorang kasih penempatan di sana. And Palestin sangat bagus diorang kasih bagi tempat tinggal. Makin lama makin berluasa, makin berkuasa dan makin tidak menghiraukan tentang itu pada asalnya. Nah, kan? So, well, itu adalah pendapat kami secara global lah. Maksud dia, kita sudah bercerita tentang Sabah, kita cerita juga pasal The Global, pasal Trump. It's juga, apalagi yang kami termiss, banyak juara lagu. Tahniah kepada Marsha Milan Londo. Tahniah. Juara lagu. AJ. Dan banyak orang Sabah di sana on stage. Okay, Klik ada on stage. Marsha, saya nampak si... Fanzi ada kah? Not Fanzi, I think si... Satu story. Siapa nama dia ni? Yang dia terjatuh ni. Tapi dia terus sambung nyanyi sejak. Hello Saini. Hello Saini is there. Nice. Juga. So actually banyak Sabahan di situ. We proud of that. Kita tidak mau ada orang bilang kasta-kasta ataupun grouping di sana. That's what we heard. Di sana ada macam puak-puak lah, tidak mau inilah, tidak mau itulah. Come on man. Sebab dia Sabah lah. Come on man, susah mau deny. You guys cannot deny how creative and talented the Sabahan people. Yeah. Music unites man. Yeah, come on man. Just make it like, kenapa kamu boleh dengar lagu Jamiroquai, kenapa kamu boleh dengar lagu Boyz II Men, boleh dengar lagu K-pop and everything, kan? And then why don't you just, it's a Sabah song, I mean a Sabahan artist. That's true man. Banyak tu. I mean talking about pendapat dan sebagainya. Net selalu, my wife selalu tanya selalu saya punya pendapat lah. She always like to ask my opinion. That's husband and wife should be like that lah. Yes. Bukan apa? Communication. Ya, bukan apa? Supaya dia boleh bantah. So it's like kau bagi cadangan tapi dia akan bantah, begitulah. Anu ni. This is what do you call that? A scripted rant lah. Yalah. It's not scripted lah actually. I think supaya dia boleh bantah lah. Good job producer. This is nice. Supaya dia boleh bantah. Dia tanya dulu baru supaya bukan apa, sebab dia boleh bantah. Well, aku baru habis. I just finished watch Prime Amazon. Oh man. Bezos bahkan Amazon. Yeah, Bezos. Jeff Bezos. I just finished watching. I just watched finished Mr. Beast game. Habis gila babi. I tell you, that is the freakiest and fucking gila babi punya game. All the twist, all the, I mean the prize itself pun, kau tahu towards the semi-final kah begitu? Towards the semi-final ataupun macam quarter final, macam top 10 sudah gitu kan? Dia kasih twist lagi. Dia bilang kan, okay, kamu ini pada asalnya 5 juta kan? Ya. Okay, dia bilang bring in my gods, bring it in. Dia bilang dia tiba-tiba masuk 5 juta lagi. Sialah 10 juta sial. Now $10 million, tapi kalau kamu flip the coin, kamu pilih head or tail. Dan kalau kamu betul, kita tambah ini pool price pergi 10 juta.
Sialah. So it happened. Tapi kalau kau salah, kau eliminated. Kau tengok dia punya twist. Crazy. You know, ally and shit. Kau kena ally dengan itu. Tapi kau ally rupanya kau mau begini. There's one, ada satu dia punya game ni kan. Oh, talking about the 10,000. Yes, dia menang. Dia betul. Dia pilih tail and it was tail. So dia nak kena eliminated. Dia dapat 10. Bukan dia dapat. The whole game naik pergi full price pergi 10 juta. Gila lah. Tapi I don't want to tell you the ending lah. Because it ended, dia dah dapat pun. Dia nak menang pun. Dia nak masuk final pun. Yang memilih untuk kasih banyak 10 juta. Oh well. Alright, well, itulah game. So one of the game yang I really remember, kau kena pilih satu orang. Lepas tu untuk berada di atas train. So somebody mesti pick. Kalau kau nak pick, satu whole group ni akan out. Jadi kau kena pick yang secara orang bilang satu hati akan pilih satu ni. Okay. Tak boleh jadi semua orang dapat satu kan? Yeah. And she went up to the train and pilih lah. Okay, siapa yang kamu pilih di train A, train B. Train A ni kalau dia langgar, dia tak langgar Tesla. Sialah. First actually Lamborghini. Lamborghini. Lepas tu satu hit, kau punya best friend. Kau punya ally and best friend. So kau pilih mana? Begitu. Ada orang yang pilih best friend lah, kasih hancur tu Lamborghini lah. Jadi kau dah dapat satu Lamborghini. Okay. And then second time dia bagi Tesla. Dia letak Tesla. Lepas tu okay, yang menang tadi dia sudah pilih orang lain. So kau pilih siapa? Dia bilang okay. Dia bilang sebab kau tadi kasi kena sama kawan kan. Kau memang kurang ajar. Dia bilang dalam lah, from the cerita lah. Dia kasi taruh lah tempat yang memang dia akan kasih langgar punya. Tapi dia bilang kawan dia. Tapi si Jimmy bilang Mr. Beast. Okay, kau pilih dia kan. Sebab kau musuh sama dia untuk kasih langgar di sana kan. Yang satu orang ni kan, kau boleh pilih siapa-siapa yang ada di luar tu untuk berdiri 2 orang lagi sama-sama kau. Dia bilang di situ. You know siapa dia pilih? Best friend yang tukang pilih di atas tu. Jadi kalau dia langgar tu mati dengan best friend dia sekali. Sialah. This game is cruel, man. Crazy man, crazy. Aku baru habis tadi the 10 whole episode. Sebab dia tiap minggu keluar. Tapi Prime aku ingat gila babi lah. Mr. Beast punya memang game ni memang crazy fuck lah. Daripada 2,000 peserta tau, coming to dorang find one winner lah begitu. Shit, memang gila. So yeah. I am looking at the news for Beast Games. Ada Bridget Jones. Okay. Mr. Beast game breaks 44 Guinness World Record. Correct. And 10 million winner faces big tax cut. Yes. And here's the final amount. Yes. How much is the amount? 7 million something kah? 7 million kah? Ya, tinggal 2 million tu kena potong tax. Kena tax. Sialah IRB, man. I mean, I don't mind, man. Okay. Still money, man. You know, during the game, Ken, kau tahu lah dia akan pandai buat bribe and everything. Yeah. Okay, siapa tekan buzzer dulu. Daripada full price ni kita akan keluarkan begini, dia bilang. Kau dapat 200,000 ringgit, dia bilang. Tapi kalau kau mau keluar, satu row ni akan keluar. Oh shit, man. That's the dilemma that they Yeah. deliver, man. Would you gonna do that? Kau tengok bah, 200,000 US dollar. Tapi kalau kau tekan, kau dapat tu 200,000. Tapi kawan kau satu row ni 100 orang ni kan akan mati. Akan dia eliminated. Really makes you think, man. Yeah, that was the episode that we watched, right? Yeah. I'm gonna take it. Belum tentu kau menang mah. Lepas tu ada lagi, okay. Siapa mau, saya pilih 10 orang pergi pulau ni, dia bilang. Ini 10 orang ni, dia bilang, kamu kena survive sampai kamu menang. Kalau kamu menang, kamu dapat ni island bernilai 2 juta. And memang ada pemenang lah. Oh yeah. Dia nak menang pun di ujung, tapi dia menang tu island. Boleh jual, boleh silicon bank money lah, right? Shit, man. Tapi banyak, a lot of things. Ada one time ni kan. I think tinggal 20 orang ke atau tinggal 10 orang ke gitu, lebih kurang. So dia kasi masuk pergi rumah-rumah kan, okay? Dia masuk pergi rumah-rumah. Dia kasi tinggal 1 juta di luar. Okay, ini 1 juta dia bilang. Tengok macam mana kamu mau kita akan keluar satu orang satu untuk ambil ni 1 juta. Kalau kamu mau ambil semua pun boleh. Tapi kalau kamu nak mau ambil, kamu tengoklah macam mana kamu berbagi. Kalau kamu ambil $100, 100,000, satu orang satu akan dapat 100,000 lah. Tapi satu orang satu keluar. Yang satu datang ni, okay, I'm gonna take 100,000, dia bilang. Sebab saya mau adil semua dapat 100,000, dia bilang. Dia masuk. Yang kali kedua masuk kan, saya mau ambil 37,000, dia bilang. Itu saya rasa saya mau, dia bilang. Yang lain tu sekali yang ketiga keluar tu kan. Tapi dia don't know what's going on ni. Okay. Dia ambil 650,000. Satu orang dia saja. Hey shit, man. Dia kena maki sampai habis the game. Ya.
Sekali kau bayangkan yang seterusnya keluar, tu duit tinggal tu tinggal ni lagi, siapa yang ambil ni, dia bilang. Oh wow, dia bilang, okay, I'm not gonna take anything, dia bilang. Dia ambil apa-apa langsung. Yang lain ambil lah sekali, ambil 3,000 sampai gitulah. Kali dia orang kasih keluar lah semua dari rumah tu kan, satu semua keluar kan. Terus dia orang terkejut semua bah. Tinggal ni lagi duit, dia bilang. Yang satu pun ingat dia orang mau satu akan ambil 100,000, tapi yang satu sudah ambil 650,000. Holy shit, man. This is how the mind of people work. I mean, at the end of the day, kau akan fikir pasal diri kau bah. Betul. Yeah. If I were there, kalau saya di sana, I'm gonna take it, man. You know ending dia macam mana? Ending dia tinggal 2 orang. 2 girls lah, 2 ladies lah. Dua-dua ada family and everything. 2 ladies. Yeah, 2 ladies ending dia. God damn. And dia punya ending, hold on. No. Lady and a man, laki dan perempuan pula tu. Okay, so side of that, yang terkeluar tu dia buat lagi sikit-sikit mini games. Dia itu yang mini game dia kasih keluar di YouTube. So I watch it juga just now. So dia kasih ada full price 500,000. Dia punya ending tinggal 2 perempuan. So dia kasih bagi kau 1 minit saja. Kamu tahan tu buzzer. Siapa yang lepas duluan, eliminated. Okay. Tapi kalau tiada lepas apa-apa, kamu dua-dua tiada yang lepas, itu duit 500,000 gone. Dua-dua tidak dapat apa-apa. Isyalah. Jadi kau dah tahu, kalau kau lepas duluan kau lost. Tapi kalau dia tidak lepas, kau lost juga. Dua-dua lost. So the mind is like that bah. Fuck lah. You know what? Shit, I know. So it's like, come on lah, kau lah lepas. Ya. Kau lah lepas. Tiada orang dapat ni. Gila. But there's a gentleman's itu. Bukan gentlewoman punya deal. Okay. Dia bilang, kau lepas saja, dia bilang. Kalau kau lepas, if you trust me, kau lepas, I'll give you half of it, dia bilang. Begitu dia deal. Okay, are we allowed to do that, dia bilang. She might be the tipu, dia bilang. Bluffing, yeah. Yeah, bluffing. She might be bluffing. And dia bilang, dia gotta, bluff you. Are you gonna do that? Dia bilang. No man, you have to trust me, dia bilang. Terus, you believe me not? Dia bilang. Yang satu dia nak mau lepas, yang satu pun dia bilang terus, I trust you because kau cancer survivor, dia bilang. Terus dia orang lepas. So are they? Yes, she kept his word. Her word lah. Damn. Yeah. So that's about Beast Game. Beast Games. Let me add another one. Since Hollywood wants Beast Games too. Okay. Definitely they want more. I Okay. just saw in the news 2 weeks ago. And Beast Games actually earning the hell lot more. Earning 700 million yearly. Earning. Sebab if I'm not mistaken, si Beast to Beast bagi tahu dia habis berapa puluh juta ni untuk ini saja productions and everything. Gila babi. I mean the hadiah saja pun berapa puluh juta dia habis. Ya apa? Ya, hadiah saja pun dia berapa yang dia habiskan di situ. But we gonna take a short break. Dan kita akan kembali selepas ini. Dan sekali lagi, kalau kamu ingin bersama-sama di Journey Kinabalu Podcast ini, dan nama podcast ini Sabah ini, Number 1. bolehlah kamu cari kami di social media kami. Boleh PM kami boleh bagi profile kami dan juga kami punya rate. Semua pun ada harga ni. Kita kena ada harga diri lah dalam hidup ni, kan. We're gonna talk about my story in Singapore, and Kenny my story went to KL right after this. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Okay. Hai guys, saya Izan Razak. So korang sekarang sedang mendengar Kinabalu Podcast nombor 1 di Sabah.